ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുന്നുണ്ട്. പ്ലീസ് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, വീഡിയോ തുടർന്ന് കാണണം. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ ചാനലിൻ്റെ വളർച്ചയിരിക്കുന്നത്. പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഗ്രേ വുൾഫ് വാസു എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിൽ നിന്നുള്ള വീഡിയോ തന്നെയാണ്. ഒട്ടും താമസിക്കാണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ? വാ. പുതിയ വീഡിയോയുടെ പേര് ഇവിൾ മദർ എന്നാണ്. നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. എൻ്റെ വീഡിയോ 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള പിള്ളേരെ കൊണ്ട് കാണിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇവിടുത്തെ കഥകളെ പറ്റി കേട്ടാലോ? ആദ്യം നമുക്ക് അത് തന്നെ കാണാം. நாங்கள் இந்த பேய் பெங்களாவை ரீச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு சாதாரண கோஸ்ட் வீடியோவை எடுக்க போகிறதா தான் நினச்சிட்டு இருந்தோம். ஆனால் அங்கே நடந்த கொடூரமான விஷயங்கள் எங்கள் மென்டல் ஹெல்த்தையே காலி பண்ணுற அளவுக்கு நடந்தது. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെ അതേ ആള് തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോയിലെ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ. இதெல்லாம் காரணமா இருந்தது. நாங்க வரதுக்கு சில நாட்களுக்கு முன்னாடியே யாரோ சில பேர் இங்க வந்து மர்மமான ரிச்சுவல்லாம் பண்ணி இருக்கிற ஆத்மாவை பயங்கரமா கோவப்படுத்திருக்காங்க. குழந்தை இறந்து போன அந்த கஷ்டம் தாங்க முடியாம இறந்து போயிருக்கீங்க. அப்பவே எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நீங்க எவ்வளவு ஒரு அன்பான கைண்டான ஒரு பர்சன்ட்டு. നമ്മുടെ സ്റ്റോറി ഇതാണ്. ഒരു അമ്മയും കുഞ്ഞും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ കുഞ്ഞ് ഇറந்து പോയി, മരിച്ചുപോയി. അതിൻ്റെ വിഷമം താങ്ങാൻ വയ്യാണ്ട് അമ്മയും ഇറந்து പോയാച്ച്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും ഗോസ്റ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പേ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കഥയിൽ പറയുന്നത്. ബാക്കി നമുക്ക് കാണാം. கொஞ்சம் பின்னாடி வா பின்னாடி வா பின்னாடி வா வா. ஏதோ சவுண்டு கேட்குதுடா. இன்னும் வா பின்னாடி வா இன்னும் கொஞ்சம் வா. കാറിൽ വെച്ച് പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അടങ്ങിയത് അറുപത് വെച്ചിട്ട് മാറിച്ച്. ஆர்டி ஆஃபீஸில் போடா. ഹോൺ അടിച്ച് വന്നെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആക്ടേഴ്സിനൊക്കെ. நல்லாவே கேட்டுது. கண்ணாடி கண்ணாடி உள்ள உடையுதுடா. வந்துடுறா കണ്ണാടി കേക്കുതാ. കണ്ണാടി എന്താണ് ഗൈസ് ഈ പ്രേതങ്ങൾക്ക് കണ്ണാടി, കല്ല്, തടി കച്ചവടം വല്ലതും ഉണ്ടോ? അല്ലെ അത് തല്ലിപ്പൊളിക്കുന്ന വല്ല പരിപാടി വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഏത് വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഇതൊക്കെ എടുത്തെറിയുന്നത്. ഇത്രയും പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി ഉള്ളപ്പം അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതൊക്കെ ഉള്ളോ? எல்லா பக்கமும் விழுது. காருக்கு பின்னாடி விழுது. நான் சொல்றது கேளு, நீங்க எங்க இருங்க. ஆமா, எல்லாத்துக்கும் அடிபட்டுச்சுனா யாரா கூட்டி போறது? இல்ல எல்லாருக்கும் 3 பேருக்குமே போய் எல்லாரும் மேலே கரடி தோல் பட்டுச்சுனா யார் கூட்டி போறது? நான் சொல்றது கேளு, நான் உள்ள பாத்துட்டு உங்களுக்கு ஃபோன் பண்றேன். வாங்க. அதான் ஒண்ணாகாது. உடனே கூப்பிடுறேன். நான் உள்ள போயிட்டு சீக்கிரம் பாத்துட்டு வா. ஓகே. கார் ஆஃப் பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணுங்க. நைட் விஷன் செட் பண்ணு. நைட் விஷன் நீங்க செட் பண்ணல வெளியில. சரி. நீ சீக்கிரம் வா. ஓகே, சேஃபா இருங்க. இதெல்லாம் கால் பண்ணுங்க. நீ பாத்து போடா. நான் உள்ள பாத்துட்டு உடனே உங்களுக்கு கால் பண்ணுவேன். അങ്ങനെ നമ്മുടെ വാസു ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിനുള്ളിലോട്ട് പോവാണ്. അവരെ കാറിൽ എടുത്തിട്ട് പോവാണ്. யாராவது மேலே இருக்கீங்களா? யார் கண்ணாடியெல்லாம் உடைக்கிறது? ஹலோ. ஆக்சுவலி இந்த வாசலில் வந்து கடைசியாக விழுந்து தெரிச்சிச்சு. நான் அவனுங்க கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சேஃப் இல்லை, உள்ளே போகலாம். അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ ഒരുപാട് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കല്ലെടുത്തെറിയുന്നതും ഗ്ലാസ് പൊട്ടിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരുപാട് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്.
അതൊക്കെ നോക്കി ഇങ്ങനെ പോവാ. പക്ഷെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഇതുവരെ. தெரியுதா உங்களுக்கு கல்லெல்லாம் விழுது. வாட்டர் பாட்டில் இருக்கு. யாரும் இங்கே தங்கி இருந்திருக்காங்க? யாரு? ஃபுட்ஸ்டெப் கேட்குது. ஃபுட்ஸ்டெப் கேட்டுச்சு. நல்லா உங்களுக்கு கேட்டுச்சுல? யாராவது இருக்கீங்களா மேலே? உங்களுக்கு என்ன வேணும்? ஓகே, மனுஷங்க கிடையாது கைஸ். இங்கே நடந்த விஷயம் உங்க எல்லாத்துக்கும் சொல்லுவான்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் சொல்ல முடியறதுக்கான சுச்சுவேஷன் இருக்காங்கன்னு தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்சு சில விஷயம் இருக்கு. இங்கே அம்மா பொண்ணு 2 பேர் இருந்திருக்காங்க. அவங்க 2 பேர்த்தோட ஆத்மா ரொம்பவே ஒரு மாதிரி அக்ரெசிவா ரொம்ப பயங்கரமா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அவங்கள்ட்ட பேசி அவங்க இப்போ கொஞ்சம் அமைதியான மாதிரி காருக்குள்ள சவுண்ட் வருதுடா. കാർക്കുള്ളേ ഇരുന്നല്ല, കാർക്ക് വെളി ഇരുന്നതാ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അത് വെളിയിറങ്ങി നോക്കിയാലേ தெரியும் அது யாரா എന്നത്. പക്ഷെ വെളി പോകത്തില്ല. மனுஷங்க கிடையாது கைஸ். சவுண்டு மேலே கீழே சைடில் எல்லா பக்கமும் வருது. அவ்வளோ மனுஷங்க இருக்காங்கன்னா கேமராவில் கண்டிப்பாக. അതെ, കീഴെ മേലെ പിന്നാടി മുന്നാടി എല്ലാം സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. ഇതെന്താ സറൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റമോ മച്ചാ? എന്നാ മച്ചാ? நீங்க இவ்வளவு கோபப்படுற ஆள் இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும். பட் ஏன் இன்னைக்கு இவ்வளவு கோபப்படுறீங்க? உங்களுக்கு எந்த கெட்டதும் செய்யறதுக்காக நாங்க வரலையே. உங்களை யாராச்சும் ஏதாச்சும் பண்ணிட்டாங்களா? ஏன் இவ்வளவு கோபப்படுறீங்க? நான் உள்ள வரதுக்குள்ளே உங்களுக்கு அவ்வளவு கோபம் வருது. അതെ, പെയ് നല്ല കോപത്തിലാണ് ഗൈസ്. ரொம்ப ലാഗാണ്. പഴയ പോലെ തന്നെ ഫുള്ള് ഡയലോഗാണ്. വീഡിയോയിൽ ഗോസ്റ്റിനെ കാണുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് വെക്കാം. അതുവരെ നമുക്ക് ഓടിച്ചു വിടാം. എന്താവും നമുക്ക് നോക്കാം. என்னை சுற்றி ஓடுற மாதிரி தெரியுது. അതെന്നാ വാസു? ഞാനൊന്നും തരിയല്ലേ, എനിക്കൊന്നും കേൾക്കലേ. എപ്പടി വാസു? ഈ സീൻ കണ്ടല്ലോ ഗൈസ്. എന്തോ എടുത്ത് എറിയുന്നുണ്ട്. ഗോസ്റ്റിന് എന്താ ഉന്നമില്ലേ? ഗൈസ് കണ്ടില്ലേ, അവിടെ റൂമിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം അവിടെ വീണു. പക്ഷെ അത് നോക്കാനോ വാസു പോയിട്ടില്ല. പകരം വേറെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന കാണിക്കുവാണ്. അന്നേരം ആ റൂമിലോട്ട് പോയാൽ അതാരാ വലിച്ചെറിഞ്ഞെന്നോ അല്ല അതാരാ എറിഞ്ഞെന്നോ കാണാമല്ലോ. പക്ഷെ അത് ചെയ്താൽ അത് ഒരു ആക്ടറാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് കാണിക്കാത്തത്. കല്ലൊക്കെ ഉരുണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല. എന്താ വാസു? பாட்டிக்கு வந்துச்சு. ஹே, யார் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கா? உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனையா? ഒരുപാട് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഗായ്സ്, ഇത് ഗോസ്റ്റ് ഹണ്ടിങ് ആണോ അതോ ഹോം ടൂർ ആണോ? ഫുള്ള് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് വീട്. என் தலையில் விழுந்திருந்தா என்ன வருது? இங்கேயுமே பாருங்கள் ஒரு கல் இருக்குது. இப்போ நான் இங்கே படியில் ஏறுறப்போ அந்த கல் பாட்டுக்கு என் தலையில் விழுந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது? അങ്ങ് പാറ് ഗൈസ്, എന്തുമാത്രം അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നടക്കുന്നത്. തലേ വീണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കല്ല് വീണു.
என்னை கொல்ல பார்க்குறீங்களா? நான் உங்களுக்கு என்ன கெட்ட விஷயம் செஞ்சேன்? പേയ്ക്ക് കൊല്ലാനാണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴേ സെഞ്ചൂടെ? എതുക്ക് ഇവളോ ലാഗടിക്കണം പേയ്ക്ക്? പേയ്ക്ക് എന്തുമാത്രം പവർ ഇருக்கு. ഈ കല്ല് തൂക്കി എറിയതുക്ക്, കമ്പി എടുത്തിട്ട് അടിக்கிறதுக்கு, ഗ്ലാസ് പൊട്ടിയെടുக்கிறதுக்கு, இதுக்கு மட்டும்தானே பேய்க்கு பவர் இருக்கு. எனக்கு தெரியாது கைஸ், நீங்கள் கமெண்ட்ரி சொல்லுங்க மச்சா. எப்படி இது பாசிபிளா இல்லையா, ரியலா ஃபேக்கா? ஏய், யாரும் இங்கே இருக்காங்கப்பா. தொட்டிலாம் கட்டி தூங்கியிருக்காங்க. குழந்தைய தூங்க வச்சிருக்காங்க தொட்டிலாம் கட்டி. வாசு ப்ரோ, நீ ரொம்ப கலாய்க்குது. கைஸ், கதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுதுன்னு பாரு. ஒரு அம்மையும் குஞ்சும் இருந்து அம்மை குஞ்சிறந்து போயிடுச்சு. எப்படி கனெக்ட் பண்ணுது அப்பா. எனக்கு புரியல. இல்லை வேறு யாராவது வந்து இங்கே வாழ்ந்துருக்காங்களா? ഗായ്സ്, നിങ്ങൾ പാത്താ, നിങ്ങൾ കണ്ടാ വീഡിയോ 40 മിനിറ്റിൽ 30ാമത്തെ മിനിറ്റിൽ ആദ്യം ഗോസ്റ്റിനെ റൗണ്ട് ഇട്ട് കാണിച്ചു ഗായ്സ്. പാரு ഗായ്സ്. இங்கே பாருங்க, ஆங்கர் மாதிரி செட் பண்ணி நைட்டி இருக்குது. ஓ மை காட், அது வந்து ஆக்சுவலாக கத்தி மாதிரி இருக்குது, ஆனால் அது கண்ணாடி. சேஃப்டிக்கு கத்திலாம் வச்சுருக்கீங்க, ஆச்சரியமாக இருக்குது. கரெக்டாக ஒரு கண்ணாடி துண்டை கத்தி ஷேஃபில் உடைச்சிருக்காங்க கைஸ். நம்மளால உடைக்க முடியாது ஒரு ஹியூமனால். அங்கே பாருங்க. என்ன வாசு, என்ன மாத்திரம் பொட்டத்தர வாசு சொல்லுது. ഒരു ഹ്യൂമനാൽ മുടിയാതാ? என்ன வாசு, நீ ஏது உலகத்தில் ஜீவிக்குது மச்சா? வாசு, இந்த உலகத்தில் ஒரு ஹியூமனால் முடியாதது என்ன மச்சா? ஒரு கிளாஸு கத்தி மாதிரி கட் பண்ண முடியாதா ஒரு ஹியூமனு? കത്തി എതുക്ക് ഗോസ്റ്റുക്ക് സേഫ്റ്റി? ഗോസ്റ്റുക്ക് സേഫ്റ്റി വേണോ? ഗോസ്റ്റുക്ക് സേഫ്റ്റിയാ? നിങ്ങൾ പറ ഗൈസ്, ഗോസ്റ്റിന് സേഫ്റ്റി വേണോ? കമൻറ്റിൽ சொல்லு കേട്ടാ. இப்படிலாம் எனக்கு தனியாக போனாலே எனக்கு ஒன்றுக்கு வந்துடும். അപ്പം നമ്മുടെ വാസുവിനെ കാണാണ്ട് നമ്മുടെ വെങ്കി ഉള്ളിലോട്ട് പോവാണ്. ஆசு ആര്? ആരാന്ന്? ആരാത്? കണ്ടില്ലേ ഗൈസ്, പ്രേതത്തിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഓട്ടത്തോടോട്ടം 100ക്ക് 100 ഓട്ടമായി. പിന്നെ എന്തിനാ പോണേ പ്രേതത്തിനെ കാണാനാ? എന്തിനാ ഇന്ത മാതിരി ഏമാത്തത്? കണ്ടില്ലേ ഗൈസ്, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് അവരുടെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതിന് ഇനിയും പാർട്ട് 2 ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പാർട്ട് 2-ലാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആക്ടറിൻ്റെ അഭിനയങ്ങളും ഓസ്കാർ അവാർഡ് കിട്ടാനുള്ള ആക്ടിങ്ങും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം. അടുത്ത വീഡിയോ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, സജഷൻസ് എല്ലാം കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. എല്ലാം ഞാൻ നോക്കുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് പേര് വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സീ യു സൂൺ.